operasi Careline adalah 24 jam. Kita akan install untuk 3 tingkat dan semua area sistem VRV untuk operasi 24 jam. Saya akan terangkan betul lagi. Second, disebabkan bangunan ini operasi kritikal, you all kena buat switchboard baru untuk setiap tingkat. Kita tak pakai yang sedia ada. Kita akan buat switchboard baru untuk kegunaan aircon, lampu dan power. Everything will be brand new sebab kita akan pergi kepada kaitan dia kepada nombor 3 genset. Kita akan relocate genset daripada PKNS kepada Jalan Timur. Relocate 500 kVA capacity canopy genset di bawah JFM, Jabatan Fleet Management. Dalam statement ada nombor rujukan orang yang you all boleh communicate untuk urusan relocation dan sebagainya. So bila you transfer ke sini, you akan pasang extension port baru. Dari extension port baru tu, you akan branch kepada setiap tingkat. Ada dia punya own sub switch port dan sebagainya, and then distribute kepada every floor. Okay. Itu secara overall. Kemudian satu benda saya nak pay attention to you all, untuk kita punya part ni kat sini is global compliance. Sekarang ni kita nak extend kita punya protected lobby. Kat situ adalah kawasan koridor rintangan api. Dinding violated, pintu fire rated, partition kena full height supaya kita nak comply dengan bangunan ni punya permohonan fire certificate. Lain protection untuk dalaman, sprinkler existing dan smoke detector. You all kena preserve yang mana ada, relocate mengikut kepada ID punya layout. So that is one of your design element. And then make sure the documentation lah, kalau you supply EL, keluar sign apa-apa, C1, C2, C3 must be prepared, complete and signed. Okay, saya take that from the top, VRV system. Okay, dia punya setup adalah during normal hours kita akan pakai centralized aircon dari HQ for every floor. Cuma dia akan tutup lepas pukul 5-6 macam tu. So after hours, thank you. Okay, so after hours kita akan pakai VRV system. Kita nak buat 3 zone setiap tingkat. Zone pertama from this side, zone kedua this side, zone ketiga this one. So maknanya nanti dalam statement you all boleh baca balik, setiap tingkat ada 3 zone. Kita separatekan so that you all kena design. Tengok balik kita punya required berapa design temperature. Go back to the kepada loading pada setiap kawasan tersebut. You all kena figure out berapa capacity yang diperlukan, berapa fan call yang diperlukan, and then inilah cost for it lah. Okay. So ada 3 untuk kiri, kanan dan tengah. Kemudian kat sini, if you boleh pay attention to this hub room. Hub room ni setiap tingkat ada. Setiap tingkat ada satu hub room untuk sistem telefoni, network connection dan sistem Careline, pengurusan aduan daripada pelanggan. So untuk hub ni kena ada 2 separate zone, zone siang dan zone malam. Maknanya you have to design the aircon untuk menentukan the capacity untuk hub room tingkat 14, 16, 17. Daytime satu zone, nighttime satu zone. So contoh lah satu hub room, contoh lah nanti you all design balik. Contoh you kata satu hub room 10 kW capacity, 3 tingkat is 30 kW. So kita ada 30 kW for daytime, 30 kW for nighttime, something like that. Read through the next statement, you will give you a very clear direction apa yang kita perlukan, and then you all have to size for it lah. So VRV akan kita letakkan, so itu dia punya layout dalaman. Untuk dia punya outdoor unit, dia punya compressor kita letak kat atas ni. Atas tingkat 20, ada flat roof belah kiri dan kanan. So you all boleh buat zoning lah. Untuk kawasan ni you boleh letak kat atas ni, stop kat sini. Untuk kawasan sini you boleh letak kat atas ni. So dia ada laluan dia, mungkin you boleh masuk ke tangga dan boleh masuk ke pressurizer, dia punya refrigerant pipe tu. So the laluan tu ada defined inside the statement. Go and refer. So VRV, semua orang clear? And then lepas tu yang seterusnya adalah untuk essential power system. So everything dalam bangunan Careline, lampu, power, even aircon kena backup by genset. So genset kita alih tu. So everything have be for the essential power point. So your team kena ada consultant yang kena tengok apa you punya demand, maximum demand for every system, every component, and then design the power distribution, sizing breaker, sizing board, macam mana daripada for every support, and then the fighter board tu kena ada dia punya design. So kita nanti masa kita nak dapat your design, kalau you all appointed, we will have a design challenge. Berapa you assume your lighting load, berapa you assume your socket load.
you have to tie back dengan, kalau boleh buka filter kan. Okay, so kita tengok ni kan. So tengok semua sekali. Satu agent ada 2 atau 3 plug at the same time, at one time. Memang quick load assuming semua orang adalah sebab crisis mode, semua ni penuh. So we have to account for that load bila semua orang pakai, berapa yang diperlukan. And then we have to size up the final DP ni lah. What we wanted is lighting DP asing, socket asing, aircon asing. And then normally benda ni akan pergi ke satu sub switchboard for every floor, and then baru pergi kepada essential DP. So nanti bila you buat essential DP, you kena connect to the MSP, the type of unit, you know, you kena arrange your chargeman and whatnot. All that has to be accounted in. Okay? So genset, I think tadi ada cerita banyak juga sebenarnya tadi. So straightforward, cumanya on the scheduling of the relocation, disebabkan sekarang ni genset tu masih digunakan di KLS. Careline punya pejabat sekarang masih beroperasi. So you kena account for when dia akan go off-site, decom, relocate, and then baru you energize dekat sini. Dia punya komponen tu. At the moment, I think sebab benda tu is canopy, so they want one system. Cumanya it's easier to transport lah, cuma you have to communicate balik dengan JFM yang sekarang ni tengah menyelia, because when we relocate, eventually penyelenggaraan after the project ni dah complete pun kembali pada JFM. So anything kalau from PSD, anything kita terima, kita akan bawa diorang sekali for them to sign off. Kalau not accept, we will say it's not completed, tak comply, and you have to complete without cost lah. Maknanya everything kita assume full compliance inside the cost. Cuma saya lupa tadi nak petik, we mentioned about the fire protection. Hub room ni kita nak make sure FM200 for every floor. So individual zone, tingkat 14 satu zone, tingkat 16 satu zone, tingkat 17 satu zone. So yang tu you all have to take into account. Biasanya kalau kita, okay, on issue of network cabling, biasanya satu meja kita letak satu network point. Tetapi untuk Careline, disebabkan sistem mereka berbeza sedikit dan very high demand, satu meja ada 2 network point. So scope interfacing antara kontraktor dengan ICT adalah kontraktor kena menyediakan 2 point Cat6 untuk setiap workstation, MFP, apa-apa yang dalam tu, apa-apa yang ada dekat ruangan ID ruangan pejabat is under this contract. CCTV point ke, kita punya access and everything kembali kepada hub room, dan you all kena supply rack. So you all punya endpoint adalah Cat6 tu kena kembali kepada rack dekat patch panel. Nanti bila ICT datang, dia kalau tak network switch, dia akan berjumpa dekat situ. Okay, so that one is tahap tu tak tu interface dia, so clear. So I tak nak ICT buat kerja yang melibatkan touch your ID. So we want to make sure, we want to leave them only in the hub room. Dia dah buat kerja dalam hub room, dia selesai. Dia tak usah punya dinding, dia punya ceiling and whatnot, semua clear. Okay, dia senang masuk, dia senang keluar. Tuan tak payah penting. Ada apa yang lupa kita? I think tak ada.